औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे फ़तहनामा के हवाले से है। लोहे फ़तहनामा एक ख़ास मुजर्रबुल मुजर्रब रूहानी अमल है जो सदियों से जो है वो तैयार किया जाता है। ज़माने कदीम से जो है बुज़ुर्गान दीन और बुज़ुर्गान जो थे वो ख़ुसूसी तौर पर रूहानी शख्सियात जो थी वो ये फ़तहनामा तैयार करते थे। और जब भी कोई शख्स इंसान जो है अपनी मुहिम पे जाता था, ख़ुसूसी तौर पर अपने किसी मकसद या मसले के हल के लिए जो है वो फ़तहनामा ज़रूर बनवाते थे। और फ़तहनामा एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ थी कि जिसकी वजह से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, इसकी बरकत से जो है बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात और मसाइल जो है वो हल होते हैं। ये एक ख़ास रूहानी अमल है जिसकी बरकत से जो है वो अगर आप किसी भी किस्म की ज़िंदगी के मामलात और मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार है, किसी सितारों की गर्दिश का शिकार है, सहर जादू बंदिश या नज़र बद या किसी दुश्मनी या मुखालफत का शिकार है, तो आपके उसके हल के लिए जो है ये फ़तहनामा जो है एक इंतहाई मौसर रूहानी लो है। अगर आप कारोबार में आपको कोई मुश्किलात का सामना है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, कारोबार में कामयाबी नहीं हो रही, रोज़गार जो है उसकी तंगी का शिकायत है, रोज़गार बढ़ नहीं रहा, कारोबार बढ़ नहीं रहा, कारोबार में दिन ब दिन नुकसान हो रहा है या बाज़ात बावजूद कोशिश के कोई रिज़ल्ट नहीं हासिल हो पा रहा। इसी तरीके से मुलाज़मत में जो है वो जो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, कोई जॉब मिल रही है तो वो उसमें तरक्की नहीं हासिल हो रही, सरकारी जॉब की तलाश है लेकिन अगर वो जॉब नहीं मिल रही, परेशानी का सामना है, जॉबलेस है, या अगर जॉब है तो वो अच्छी जॉब नहीं है जिससे जो आपकी काबिलियत या आपके तजर्बे के मुताबिक हो और उसमें प्रमोशन भी नहीं हो रही। अगर शादी के मामलात में रुकावट आ रही है, शादी में डिले हो रही है, ताख़ीर हो रही है, रिश्ता शादी होते होते रह जाता है या हो जाता है तो रिश्ता शादी जो है वो ख़त्म हो जाता है। और हुब और तस्ख़ीर के जो मामलात हैं या फ़तह और नुसरत के मामलात हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप किसी भी काम में जो है वो कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर फतूहात हासिल नहीं कर पाते, कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। चाहे वो आप सफ़र के मामले में जाते हैं तो सफ़र में नाकामी हो रही है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, आप तालीमी मामलात में नाकामी हो रही है, पेपर्स जो दिए हुए चाहे वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम में है या चाहे वो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में, उसमें आपको ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार रहते हैं। आपका ज़हनी जो कंसंट्रेशन लेवल है, क़ुव्वत इर्तिकाज़ है वो नहीं बन पाती, फ़ोकस लेवल नहीं बन पाता, ज़हनी दबाव जो है उसका शिकार रहते हैं, डिप्रेशनल इफ़ेक्ट रहते हैं, या कोई मुकदमे का सामना है, दुश्मन की मुखालफत का सामना है, कर्ज़ा चढ़ चुका है या कोई रकम डूब चुकी है और वो वसूल नहीं हो पा रही, यानी किसी भी किस्म की आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानी है, नाकामी है और मसाइल हैं, उनके हल के लिए ये लोहे फ़तहनामा जो है एक मुजर्रबुल मुजर्रब जो है ये रूहानी अमल है। इसको गोल्डन मेटल पर तैयार किया जाता है और ख़ुसूसी सातें इसके लिए जो है उसमें ख़ास तौर पर जैसे आजकल रबीउल अव्वल का महीना बाबरकत महीना चल रहा है और इस बाबरकत महीने में ख़ुसूसी तौर पर जुमेरात जुमे की सात जो है बहुत पावरफुल है, बहुत मौसर है। पीर की रोज़ सात जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें जो है शम्स की या मुश्तरी की सात के अंदर ये फ़तहनामा का जो अमल है वो तैयार किया जाता है। इसके लिए 16 खाना का नक्श तैयार किया जाता है और इसमें जो है वो आप एक साइड पे जो है ऊपर की तरफ जो है नाम और बीमा वालदा का नाम और दूसरी तरफ मकसद व हाजत। वैसे ये हर मकसद व हाजत के लिए काम करता है लेकिन अगर कोई ख़ुसूसी मकसद व हाजत है तो वो भी इसके ऊपर जो है वो कुंदा की जाती है। उसके बाद 16 खाने का नक्श जो है बीमा जो है तमाम अपनी चाल के मुताबिक जो है इसको कुंदा किया जाता है और शम्स या मुश्तरी की जो सात है उसके अंदर इसको तैयार किया जाता है पीर के रोज़। और रबीउल अव्वल की जो बाबरकत सातें हैं, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है, इस दौरान ये तैयार किया जाता है। ये लोह जिस तरह बहुत सारे अमल तैयार किए जाते हैं रमज़ान के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में, ये महीने जो हैं ख़ास तौर पे बरकत के महीने हैं और इनमें जो अमल तैयार होता है वो बहुत ज़्यादा बाबरकत असरात का हमल होता है। मेटल पे ये अमल तैयार किया जाता है, उसके चारों तरफ या फ़ातिह हो या फ़ातिह हो या नासिर हो या नासिर हो, और इसका जो वजीफ़ा भी है वो भी या फ़ातिह हो या नासिर का है। इसमें आपने सिर्फ इसको जो है दोनों अस्माउल हुस्ना का जो विर्द है वो 300 बार या 500 बार करना है, या फ़ातिह हो या नासिर हो, अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और दुआ फरमानी है। अल्लाह ताला फ़ज़ल करम करेगा, आपको जिस काम में भी जिस मुहिम पे भी जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल करम से आपको फ़तह नुसरत होगी। रोज़गार में है तो रोज़गार में तरक्की मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, आमदन में तरक्की मिलेगी, जॉब में तरक्की मिलेगी, शादी में आसानी पैदा होगी। और अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी में भी अगर कोई नाकामी हो रही है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है,
آپس میں جو ہے وہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے، گھریلو جو ہے وہ سکون نہیں حاصل ہو پا رہا، ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے بھی اور دشمن پہ فتح کے لیے، سفر میں کامیابی کے لیے، ویزا کے حصول کے لیے، امیگریشن کے حصول کے لیے، چاہے ورک ویزا ہے، چاہے وہ آپ کا اسٹڈی ویزا ہے، چاہے آپ کا امیگریشن ویزا ہے، ہر کام میں فائدے کے لیے، ہر ویزے کے کامیابی کے لیے، تعلیم میں کامیابی کے لیے اور مقدمات میں فتح نصرت کے لیے، سحر جادو بندش اور نحوست کے خاتمے کے لیے یہ ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کو میٹل پہ کندہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹل کے اوپر جو ہے یہ عمل کو تیار کیا جاتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو مشتری یا شمس کا جو طلسم ہے، یا مشتری یا شمس کے جو خاتم ہے، یا اس سے متعلقہ جو اسماء الحسنہ اور جو روحانی اعمال ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کندہ کیے جاتے ہیں، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ نقش مبارکہ جو ہے میٹل کے ساتھ جو ہے وہ کنگنا، میٹل پہ جو ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں، لو کے جو اثرات ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کارڈ کے اوپر بھی آپ یہ لو تیار کروا سکتے ہیں، اور میٹل پہ بھی، وہ جو لوگ کسی وجہ سے میٹل پہ نہیں بنوا سکتے تو وہ کارڈ کے اوپر گتے پہ بھی، گولڈن کا میٹل کے اوپر بھی تیار کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گولڈن کارڈ کے اوپر بھی تیار کرا سکتے ہیں، گولڈن میٹل پہ بھی آپ تیار کروا سکتے ہیں۔ اور اس کو رکھنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ الماری میں رکھ لیں، اس کو لوہ کو اپنے دراز میں رکھ لیں، اپنے آفس میں رکھ لیں، اپنے غلے میں رکھ لیں، اپنے سی وی کے ساتھ رکھ لیں، یا آپ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کو رکھ لیں، اپنے گھر کے اندر کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہر وقت پہننا ضروری نہیں ہوتا، اگر پہننا چاہیں تو آپ نقش لے کے تو پہن بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو پہننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں گھر میں ہیں، شہر میں ہیں، شہر سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، اگر آپ کی لو بن گئی تو آپ کو بھرپور فائدہ دے گی، اور آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے دنیا کے ہر کونے پہ ملے گا۔ تو یہ لوح مبارکہ کے خصوصی اثرات ہیں لوح فتح نامہ کے۔ اگر آپ لوح فتح نامہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور ایک سوال ہمیں وائس کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا، تو اپنی ڈیٹیلز ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کو آپ کے لکی سٹون کے متعلق گائیڈ کر دیں گے۔ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح قمر، لوح زہرہ، لوح زحل، یا 7 ستاروں کی لو، یا لوح ہمزاد، لوح بندن، لوح شادی، لوح سفر، وسیلہ ظفر، یا 7 ستاروں 12 برجوں کی مشترکہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آپ کی یہ سپورٹ جو ہے ہمارے چینل کے لیے بھرپور ہے، ہم زیادہ موٹیویشن کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرتے ہیں، تو آپ کا جو تعاون ہے ہمارے ساتھ سبسکرپشن کی شکل میں آپ ویڈیوز کو شیئر کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے اچھے کمنٹس سے نوازیے، اور اس کے علاوہ آپ اگر کسی مسئلے یا مسائل کے حل کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سکرین پہ نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، ترقی، کامیابی، خوشحالی عطا فرمائے، مسائل مشکلات جو ہے وہ حل فرمائے، اور تمام مرادیں حاجات جو ہے وہ ہماری حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔